اے لوگو، میری بات سنو اور جلدبازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ کہاں؟ اس کے جنازے پر۔ لگتا ہے دھوپ میں دماغ خشک ہو گیا۔ کیا کروں؟ کہتے ہیں جو کچھ ابن صبیح کے پاس تھا سب سپاہیوں نے لوٹ لیا، اور اس کا گھوڑا وغیرہ؟ خلیفہ سے خیانت کرنے والا کافر حربی ہے اور اس کا مال حلال ہے۔ یہ لشکر مال حرام سے سیر نہیں ہو رہا۔ وہ حلال کو چھوڑیں گے؟ یہاں رکنے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لوٹ مار کرنا اس لشکر کا شیوا ہے۔ شاید اس کے گھر کا پتہ چلے۔ فضول میں اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ خدا کی قسم فضول میں نہیں، یہ وراثت میری اور میری ماں کی آخری امید ہے۔ اپنی عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ ہمارا کا قتل عیاں ہو گیا ہے، وہ قاتل کو ڈھونڈنے میں دیر نہیں کریں گے۔ میں وہ امانت لیے بغیر نہیں جاؤں گا، چاہے تمہاری جان بھی چلی جائے۔ جس تیر انداز کے ترکش میں تیر ختم ہو جائے اس نہتے کو موت سے مت ڈراؤ۔ لوگ جنگ میں مصروف ہیں اور آپ دونوں بحث میں مصروف ہیں۔ تم جنگ چھوڑ کر کیوں آ گئے ہو؟ جنگ بس ختم ہی ہونے والی ہے۔ حسین کے پاس گنتی کے بس چند ساتھی رہ گئے ہیں، وہ بھی ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں۔ میں جنگ کے لیے کچھ ضروری سامان لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ میدان جنگ کے حالات سے باخبر ہے، اس سے ابن صبیح کے بارے میں پوچھو۔ تم نے تو کہا تھا اسے لوٹ لیا گیا۔ شاید کوئی نئی بات پتا چلے۔ ابن صبیح کی کوئی خبر ہے؟ جناب ابن قرظہ نے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ جانتا ہوں، اس کے جنازے کا پوچھ رہا ہوں، کہاں ہے؟
उसको नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट कर ले गए। यहां नहीं, बाहर घोड़े के पास। घोड़े के पास। इन सबको ले जा रहे हो? सबको तो नहीं, कुछ वहां पर भी रखी है, और अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें भी ले जाऊंगा। क्या सिपाहियों के लिए सिक्के भी हैं? हाँ, इस जंग में खलीफा खर्च से दरेग हरगिज नहीं करेंगे। हुसैन का काम तमाम हो गया? थोड़ा सा रुको, उन सब के सर नेजों पर देखोगे तुम। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं आया हूं ये नाल अपने साथ ले जाऊं अपने आखिरी फरीजे के अंजाम के लिए। मर्दों की तरह हुसैन से तलवार के साथ लड़ो। लाशों पर घोड़े दौड़ाना कोई बहादुरी नहीं है। हमारा काम हुक्म मानना है, चाहे वो तलवार से हो या फिर चाहे वो लाशों पर घोड़े दौड़ाना हो। पानी, थोड़ा पानी चाहिए। सिपाहियों को कितने सिक्के मिलेंगे? सब सिक्के नहीं लेंगे। उनमें कुछ ऐसे सिपाही भी मौजूद हैं जो हुसैन के कत्ल को खुदा की खुशनुदी का बायस समझते हैं। और बाकी के लोग? सरदार तो लेंगे ही, और जो हुकूमत के लश्कर का हिस्सा नहीं, उन्हें कोई नुमाया काम करना होगा। मेरा नाम अगर फहरिस्त में लिख दो और उसके साथ साथ कुछ मेरे बारे में भी लिख दो, तो क्या मुझे कुछ सिक्के मिल सकते हैं? हुसैन के मुकाबले में आना चाहते हो? तुम क्यों हर बात को उसी तरफ ले जाते हो? मैं लश्कर के आखिर में खड़ा हूंगा। इस हजारों की लश्कर में जो तीर तलवार से मुसल्ला है, मुझे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कौन देखेगा? खुदाए हुसैन भी नहीं देखेगा तुम्हें। मैं लिबास जंग पहनूंगा ताकि कोई सरदार मुझे देख ले और मेरा नाम सिपाहियों की फहरिस्त में शामिल हो जाए। यही इब्न कर्जा मेरी तायद करे कि मुझे लिबास जंग में देखा तो काफी होगा। इस तरह खाली हाथ घर वापस नहीं लौटोगे। इस खानदान की सखावत और मेहरबानी को कौन नहीं जानता? हुसैन मेरी बेचारगी को देखकर मुझे माफ कर देंगे। मेरा बाप कहता था कि माफ कर देना अली का शेवा था। हुर को भूल गए हो? हुर ने हक की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दी। उसने हुसैन का रास्ता रोका। मैं सिर्फ जंगी लिबास पहनूंगा। अगर हुसैन ये जान ले कि चंद सिक्कों के साथ किसी मरीजा की जिंदगी बच सकती है तो इजाजत नहीं देंगे। तुम्हारा बाप यहां होता तो क्या करता? अभी तो नहीं है। उसकी आखिरी निशानी भी इब्ने सबीह के साथ ही नाबूद हो गई। कातिबे आजम ने खलीफा के माल पर ईमान को तरजीह दी। उसकी वसीयत पर अमल कर रहा हूं, जो मां की खिदमत में कोई कमी नहीं आने देता। तुम्हारे बाप ने मकाम व मंजिलत छोड़कर कम पर कनात की। मुझे और मेरी मां को अब वो कम भी नसीब नहीं। चाहते हो अब वो कमी खूने हुसैन से पूरी करो? नहीं, खुदा की कसम, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्या करूं? पानी। फुरात की आवाज सुनाई नहीं देती। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। खेमे में मौजूद सरदार जो जख्मी था अभी तक जिंदा है? तुमने खुद ही उसके जख्मों पर मरहम लगाया था।
کہہ دیں کہ یہاں اور پانی نہیں بچا۔ میرا نام فہرست میں لکھو گے؟ یاد کرو میرے باپ کا، تم پر کوئی تو حق ہوگا۔ بے شک بڑا حق ہے، لیکن اس حق کے ادا کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے بیٹے کا نام یزید کے سپاہیوں میں لکھوں۔ میں چاہتا ہوں میرا صرف نام لکھ دو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، کسی کو گواہی بھی دینی ہوگی کہ تمہیں دیکھا ہے۔ جنگی لباس پہنوں گا، ان کی نظروں کے سامنے تلوار حمائل کروں گا۔ فرزند علی کے مقابلے میں صحیح نہیں کر رہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ صندوق یہاں پڑا ہے، اس میں جنگی لباس اور زرہ موجود ہیں، پہن لو۔ جنگ کے لیے جا رہے ہو؟ اگر حسین تک پہنچو تو اس پر میری طرف سے ضرور وار کرنا۔ حسین کے ساتھی مارے گئے ہیں۔ میں نے جب میدان کی طرف نگاہ کی تو مجھے حسین کے ارد گرد مستورات اکٹھی ہوئی نظر آئیں۔ حسین نے اپنے سب بیٹوں کا نام علی رکھا ہے، جیسے اسے معلوم نہیں کہ لوگ کس قدر علی سے بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ علی کا نام باعث بنا جو یہ سپاہی جوک در جوک شامل ہوئے۔ کاش یہ لشکر حق کی خاطر جمع ہوتا۔ حق ہمیشہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ہے، چاہے وہ اب ہو یا گزشتہ خلفاء کا زمانہ ہو۔ علی کیا گزشتہ خلفاء میں سے نہیں تھے؟ آپ جو کہیں صحیح، علی سے بغض رکھنا غلط، لیکن خلیفہ کا بیٹا تو دین کا منکر ہو سکتا ہے۔ حسین نے اپنے نانا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، تم نے خود نماز کے دوران تیر چلانے کا حکم دیا۔ یہ کیسا مرتد ہے جو تیروں کے سائے میں نماز قائم کرتا ہے؟ اگر میرے جسم میں طاقت ہوتی تو یہیں پر تمہارا سر جدا کر دیتا۔ تم کیسے خلیفہ کے بھیجے ہوئے ہو جو حسین کی اس طرح سے حمایت کر رہے ہو؟ علی اکبر حسین کے سامنے اتنا بےتاب کیوں ہے؟ یقیناً وہ ان سے جنگ کی اجازت طلب کر رہا ہوگا۔ حسین اس کی زندگی کے لیے فکر مند ہے۔ وہ ہم شکل پیغمبر ہیں، نظروں سے دور کیسے جانے دیں گے؟ حسین کا بڑا امتحان ہے علی اکبر سے جدائی۔
کیا علی اکبر مارا گیا؟ اس نے خوب جنگ کی. کاش میں میدان میں ہوتا اور علی اکبر کے غم میں حسین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتا. بہت اچھا ہوا کہ ٹوٹتے نہیں دیکھا. جب وہ ٹھہر ٹھہر کر علی اکبر کو میدان جنگ سے لے جا رہا تھا، خلیفہ سے جنگ کا انجام کامیابی مومنوں سے خدا کا وعدہ ہے. تو جنگ کے عہد میں اس کی بات الگ ہے. مومنوں سے خدا کا آخری کامیابی کا وعدہ ہے. ہر فاتح لشکر ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ حق پر ہی ہو. جو بھی ہے خدا کفار کے لشکر کو کبھی غالب نہیں ہونے دیتا، کبھی نہیں. اس بیابان میں کفر کس طرف ہے؟ تمہارے لیے واضح نہیں ہے؟ حسین خدا کے دین سے خارج ہو گیا، دین سے خارج شدہ کافر ہے. حسین نے فقط خلیفہ کی بیعت نہیں کی، اسے کافر مت کہو. تم اپنی زبان سے خلیفہ کا ساتھ دو. زبان تو عقل کی ماتحت ہوتی ہے. بات شعور میں پیدا ہوتی ہے اور زبان سے جاری ہوتی ہے. تمہارے دل میں خلیفہ کے لیے میل ہے، جھوٹ بولتے ہو کہ خلیفہ نے یہاں بھیجا ہے. آج میرا دل اختیار سے باہر ہے. جب میرے ہاتھ میں آئے گا تو مار پیٹ کر اسے صاف کر لوں گا. میں زخم کھل گیا ہے. یہی زخم میری جان لے گا. اسی لڑکی کو بلاتا ہوں جس نے پہلے زخم پر پٹی کی تھی. اٹھو. کچھ کرو تاکہ میں حسین کی موت کو دیکھنے تک زندہ رہوں. زندگی سے دل بھر گیا ہے. یہ عقل کے اندھے کیوں نہیں سمجھتے کہ حسین دین سے خارج نہیں؟ اس مکار سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بہت چالاک آدمی ہے. اگر تم نے اس مکار آدمی سے اور زیادہ بحث کی تو وہ تمہیں آشکار کر دے گا اور تمہارا راز فاش کر دے گا. فضول باتیں مت کرو یہاں. فضول نہیں ہے. اگر انہیں پتا چل گیا کہ تم کس کی طرف ہو تو تمہارا خون مباح ہے. اگرچہ ابن قرظہ کچھ سمجھدار لگتا ہے، بس یہ دعا کرو کہ وہ زندہ نہ بچے. اگر وہ بچ گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا. کہاں؟ ابن قرظہ کی پٹی کے لیے. اس کے علاج کے لیے. ایمان جسے چھو کر بھی نہیں گزرا. اور تمہارے اپنے مطابق اگر زندہ بچ گیا تو مجھے مار ڈالے گا یا میرا راز فاش کر دے گا. اگر اس کی پٹی نہ ہوئی تو اور برا ہوگا. اگر بچ گیا تو کوئی دوسری راہ نکالیں گے. ام سعید، ام سعید، مرہم پٹی کرنے والی لڑکی کو بلاؤ. نہیں پتا کہاں ہے. یہی خیمے میں وہ گریہ زاری کرتی رہی اور پھر کہیں چلی گئی. وہ یہاں نہیں ہے. تم بھی یہاں سے جا رہی ہو ام سعید؟ میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ کوفہ کے سپاہیوں کا خوف مجھے فرار نہیں ہونے دیتا. یہاں سے مجھ سے زخمیوں کے خیمے میں جانے کو کہا گیا ہے. وہاں ان کے لیے کھانا بنانا ہے مجھے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ زخمیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے اسے وہاں کے لیے بلایا ہے. عمر ابن سعد کے سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے.
कुछ लोगों की कमी से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मार डालूंगी मैं। तुम ये खंजर नहीं देख रहे? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये सिपाही अगर यहाँ ना होता तो अपने ही लश्कर के हाथों मारा जाता। ये तेज धार खंजर कसास लेने आई थी। तुम मुझसे कसास लोगी? अपने बाप का कसास लेने आई थी। तुम्हारे बाप को क्या इसने कत्ल किया है? कौन खबीस था तेरा बाप? तुम्हारी जुबान भी तुम्हारे हाथ की तरह बेलगाम है। मुंह बंद करो अपना। नहीं जानती किससे बात कर रही हो? अपने बाप के कातिल से। किस जंग में? आज इसी जंग के लश्कर में। तुम क्या इब्ने सबीक की बेटी हो? तो वो तुम्हारी खातिर मरते वक्त जिंदगी की भीख मांग रहा था। अपना नापाक मुंह बंद रखो। खामोश। यहां चिल्लाओ मत लड़की। खाइन की नस्ल भी खाइन ही होती है। काफी नरमी बरत ली। लश्कर के एक सरदार की जान लेने की कोशिश की। सजा मौत है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ इसका खून क्यों बहाते हो? खेमे के बाहर इसका सर जुदा कर दो। शायद इस हमले के पीछे हकीकत कुछ और हो। तुम खेमे के बाहर इसे बांध दो। तुम्हारा बाप अली का पैरोकार था। मैं भी अली के चाहने वालों में से हूँ। मैं भी अली के चाहने वालों में से हूँ। जल्दी अपने अंजाम को पहुंचोगे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। छोड़ दो। कुछ सिक्के हैं तुम्हारे पास? बस यही है मेरे पास। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बाप इब्ने साद के लश्कर में होगा। मजबूरी में आया था। और तुम? अपने बाप का ख्याल रखने के लिए। इस जंग में कोई मकाम मुसीबत से खाली नहीं। मेरा बाप लड़ने नहीं आया था। फिर क्यों वो जंग की अगली सफों में गया? जब से हम यहाँ आए बहुत परेशान था। परेशानी हुसैन के लिए? वो हुसैन का आशिक था। हुसैन की नुसरत के लिए मौके की तलाश में था। विरासत में उसने कुछ छोड़ा? लूटने आए हो? तुम्हारा बाप इसको जानता था? उसका खलीफा के जासूसों से कोई सरोकार नहीं था। ये जासूस नहीं है। ये कातिब आजम का बेटा है। वही जो कुछ अरसे पहले मारा गया। क्या कातिब आजम की कोई अमानत तुम्हारे बाप के पास थी? इसीलिए जब से आए हुए अपने सबीक को ढूंढ रहे हो।
उस अमानत के बारे में कुछ जानती हो? वो उस अमानत को हमेशा अपने पास रखता था, और कल जब वो पानी लेने के लिए आया था तो उसने अमानत मेरे हवाले कर दी। कहा एक दिन कातिब आज़म का बेटा वो अमानत लेने आएगा। अब वो कहाँ है? काश समझ जाती कि अमानत को खुद से दूर करने का मतलब था कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा। वो अमानत अब कहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो तुम ही हो? इस निशान को पहचानती हो? उसने कहा था कि निशाने कातिब आज़म वो अपने साथ लाएगा। मेरे बाप की आखिरी निशानी। और मेरे बाप की वसीयत। उस खेमे के किनारे पर जहां पर उम्मे हसन को बांधा था, वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है। उस पत्थर को हटाकर देखो, तुम्हारी अमानत वहीं पर दफन की है। तुम हो बेटा, अब तुम्हारी बारी है। तकदीर ने फैसला किया है और अब तुम्हें मौका मिला है बेटा। आज दुनिया का आखिरी दिन है। आज सब आएंगे, आसमान और जमीन एक हो जाएंगे। जमीन में बेचैनी महसूस नहीं कर रहे बेटा हसन? ये नजरें दिखाई नहीं दे रही जो तारीकी में गुम है? दिन रात हम पर ध्यान रखे हुए हैं। कयामत का दिन है। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हानिया को जब कैद किया तो इसे बाहर निकाला, फिर ताकि किसी और के हाथ न लग जाए। बेटा तुम मुझे देख रहे हो? मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हारी अमानत में कोई खयानत नहीं हुई तो ये सब हानिया की बदौलत है। इसमें कोई शक नहीं। कातिब आजम का बेटा क्यों इस खतरनाक जंग में ये अमानत लेने आया है? मुझे पहचान गए हो? उसी वक्त जब तुमने अमारा का काम तमाम किया। डरो मत, किसी को नहीं बताया। यही वजह है कि तुम अभी तक जिंदा हो। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि हानिया को निजात दिलाओ तुम। उस खेमे के सिपाहियों का क्या करूं? हानिया जब यहां आई थी तो यह तय हुआ था कि वो और उसके बाबा हुसैन के पास जाएंगे। ये गैरत का तकाजा नहीं। मेरा इस लड़ाई से कोई सरोकार नहीं। मैं आया था कि अपने बाप की अमानत लेकर अपनी मां तक पहुंचा दूं। और मेरे यहां आने का मकसद यह है कि हानिया को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। अगर उसे निजात दिलाना चाहते हो तो मैं मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारी मदद पर कैसे एतमाद करूं, हां? जो महज चंद सिक्कों के लिए अपना नाम यजीद के लश्कर में लिखवाना चाहता है। तुम भी उसी लश्कर के सिपाही हो? मैंने ये जंगी लिबास इसलिए पहना था कि हानिया और उसके बाबा को हुसैन तक पहुंचा सकूं। अब तो वो नहीं रहे। खुद हुसैन के पास चले जाओ। फिलहाल मेरा मकसद सिर्फ हानिया की जान बचाना है, जिसकी खातिर मैं यहां तक पहुंचा हूं। यानी तुम्हारा हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं? और तुम्हारा ताल्लुक है? हानिया अपनी अमानतदारी पर कायम रही और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। सवार इब्ने मुनम कहाँ है? अबू शुजा उसे ले गया। जंग से कोई खबर? अली के बेटे अब जंग के लिए आने वाले हैं। अब्बास।
अब्बास? नहीं, उसके भाई। वो भी मर्द मैदान है। मगर अब्बास जैसे नहीं। हुसैन जब आए मुझे जरूर बताना। अली अकबर को देखा था। हसन के बेटे को भी तलवार हमाइल करवा के जंग में भेजा। कासिम? हुसैन जंग में भेजने के लिए राजी नहीं था। कासिम के पास अपने वालिद की कोई तहरीर थी। हुसैन ने उसे पढ़ने के बाद इजाजत दी। उसके चेहरे पर तो अभी दाढ़ी भी नहीं निकली। उसे जंग का क्या इल्म? लश्कर वाले भी यही कह रहे थे। उसने बहादुरी से मद्दे मुकाबिल को ललकारा। उस तहरीर में क्या था? आज के दिन के लिए हसन की तरफ से अपने बेटे के लिए कोई पैगाम था। कोई भी सिपाही आसानी से उसका काम तमाम कर सकता था। अजरक शामी का भी यही ख्याल था। क्या वो खुद घोड़े पर सवार हुआ? पहले उसके बेटे जंग के लिए आए, मगर कासिम ने बहादुरी से एक एक करके सबको शिकस्त दे दी। लानत हो अजरक पर, अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करने पर। अब खुद अजरक कासिम से लड़ने की तैयारी कर रहा है। कासिम मैदान में है अभी? पूरी बहादुरी के साथ ललकारते हुए मैदान में अपने चचा हुसैन की एक निगाह से उसका जोशो वलवला बढ़ जाता है। कासिम की लड़ाई को तहरीर करना जरूरी है। उठ जाओ। पहले दवात भर लो, फिर मैं भी आ रहा हूं। तुम्हारे बाप की विरासत कहाँ है? कहाँ गुम हो? मैं समझा शायद बाप का खजाना लेकर वापस चले गए होगी। संदूकचा खाली था। खयानत की है? मेरे बाप ने खाली ही दिया था। मुझे खुद अंदाजा होना चाहिए था कि कातिब की विरासत तहरीर है, ना कि मालो ज़र। यही चंद जुमले विरासत है मेरी।